अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को देखने वाले मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज अतात खुदाबंदी क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और रमज़ान चल रहा है तो लैलतुल क़द्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, अतात खुदाबंदी ये है कि हमने अल्लाह के तमाम अहकामात के ऊपर ही सरेंडर करना है। अल्लाह ने जो फरमा दिया है उसके हमने सरेंडर करना है। अताअत का मतलब ही है सरेंडर कर लेना, झुक जाना, अपने आप को सामने बता देना कि हम जो अल्लाह जो तूने फरमाया उसी के ऊपर हमको चलना, उसको कहते हैं अताअत करना। और सबसे बड़ी अताअत ये है कि अल्लाह ने फरमाया अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फरमा दे है नबी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि नबी की अताअत करना, तो नबी की अताअत करना, अल्लाह की अताअत करना। तो नबी की अताअत क्या है? नबी की सुन्नत है उनको ज़िंदा रखना है। फरमाने नबी भी है कि जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो किया है, जो जो उनकी सुन्नत है, उसी के ऊपर अमल करना है। अगर हम उसके ऊपर अमल करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमने अल्लाह के अहकामात में अमल किया है। वही है अताअत खुदाबंदी। ये हर चीज़, अभी रमज़ान का में जैसे नमाजें हैं, रोज़े हैं, सदक़ात है, खैरात है, अच्छी लोगों से बात करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, ईमानदारी से काम करना है, हराम को छोड़ना है, हलाल खाना है, नज़र पे, दिल को और दिमाग को हर तरह से हमने पाक साफ रखना है। ये सब अहकामात हैं अल्लाह के, और यही जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, इस तरह से हमको चलना है, हमारी ज़िंदगी को इसी तरह से हमने गुजारना होता है। इसको कहते हैं अताअत। तो जब अताअत रसूल की गई तो आपने अल्लाह की अताअत की। ठीक है। तो भाइयों, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी आने वाला वक्त है लैलतुल क़द्र। तो लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल क्या है? बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा हुआ जिसने 1000 माह राह खुदा में अपने कंधे पर हथियार डाले हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इज़हार ताज्जुब फरमाया और अपनी उम्मत के लिए ऐसी नेकी की तमन्ना फरमाई और कहा, ऐ रब, तूने मेरी उम्मत को सब उम्मतों से कम उम्र वाला बनाया और अमाल में सब उम्मतों से कम किया है। तब अल्लाह ताला ने आपको लैलतुल क़द्र अता फरमाई जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। जितनी मुद्दत बनी इसराइल के उस आदमी ने राय खुदा में हथियार उठाए थे, आपको और आपकी उम्मत को इस तवील मुद्दत के मुकाबला में एक रात बख्शी गई है, और ये लैलतुल क़द्र इस उम्मत के खसाइस में से है। ये है लैलतुल क़द्र, क्योंकि जिनका नाम था उनका नाम था हज़रत शमून। उन्होंने 1000 साल तक, 1000 महीने तक जो है लड़ते रहे, झगड़ते रहे, जंगों में जाते रहे, समझे। तो उनकी इबादत के बराबर की ये इबादत है। एक रात आपके लैलतुल क़द्र की एक रात अगर आप गुजार लेते हैं, ये है लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल। लैलतुल क़द्र के तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। हज़रत और हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि लैलतुल क़द्र में ज़मीन पर बेशुमार फरिश्ते उतरते हैं और उनके उतरने के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुआ है। तब अनवार चमकते हैं, अजीम तजल्ली होती है जिसमें मुल्क अजीम मुनकशफ हो जाता है। लोग इसमें मुख्तलिफ दर्जात पर फाइज होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जिन पर ज़मीन और आसमान के मलकूत मुनकशिफ होते हैं, और जब उन पर आसमानों के मलकूत मुनकशिफ होते हैं तो वो आसमानों में फरिश्तों को उन सूरतों में देखते हैं जिनमें वो मशगूल इबादत होते हैं। बाज़ क़याम में, बाज़ क़ऊद में, बाज़ रुकू में, बाज़ सजदा में, बाज़ ज़िक्र में, बाज़ शुक्र में, और बाज़ तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ होते हैं। बाज़ लोगों पर जन्नत के अहवाल मुनकशिफ होते हैं। ये ऐसी रात है, ये रात जब गुजारते हैं, इबादत में गुजारते हैं, तो बहुत कुछ होता है। और वो
جب لوگوں پر جنت کے احوال منکشف ہوتے ہیں اور وہ جنت کے محلات، گھر، حوریں، نہریں، درخت اور جنت کے پھل وغیرہ بھی دیکھتے ہیں اور عرش اعظم کا نظارہ کرتے ہیں جو کہ جنت کی چھت ہے، انبیاء، اولیاء، شہداء اور صدیقین کے معاملات دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے حجاب اٹھائے جاتے ہیں اور وہ رب ذوالجلال کے جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کی 87ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما نے عرض کی، اے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اور آپ نے فرمایا، کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے؟ یعنی کہ آپ کھڑے ہو، سہارا لو، لیکن آپ رات گزارو، کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کی لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے؟ مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پورے رمضان میں اگر آپ کرتے رہیں گے عبادتیں، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ آپ ليلۃ القدر کی رات کو عبادتیں کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ليلۃ القدر بیدار ہو کر گزاری، یعنی رات بھر جاگے اور عبادت کی اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیرے اور جس پر جبریل نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوئے۔ یہ ہے ليلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ تو دوستو، رمضان کا انتظار تو سب کو رہتا ہے، رمضان آئے گا، روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں، اور پھر افطار کے ٹائم اٹھتے ہیں، افطار میں سامان رکھا ہوا بہت سارا اللہ نے دیا ہے، وہ کھاتے ہیں، پھر واہ واہ ہوتی۔ لیکن نہیں، ہم کو پوری عبادتیں کرنا ہوتا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوتا ہے، اچھی باتیں کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو نئی کوئی اچھی باتیں سکھانا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں رمضان کی، اس میں زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب کرتے رہنا چاہیے، جس کے بعد جس کی جتنی حیثیت ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اس رات کی فضیلت۔ اور پھر رات کو جب آپ بیٹھتے ہیں ليلۃ القدر کی رات کو، آپ نے ایک ہی رات آپ نے دینا ہے جس کا 1000 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے، اس رات ہاتھ سے مت جانے دو، اس کو پکڑو، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ وقت ہے، ایک بار چلا جاتا، واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ليلۃ القدر آ رہی ہے، اس رات کو عبادت کرو، بھلا ہوگا، اچھا ہی ہوگا، اور اوروں کو بھی، آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، ان کو بھی سمجھاؤ، وہ بھی کریں، جتنا آپ سمجھاؤ گے آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اب تو یہ ہو گیا، اب ہے آج کے وظیفہ کی بات۔ تو آج کا وظیفہ ایک طریقہ، ایک عمل بتا رہا ہوں۔ 3 کھجوریں لے لیجیے، کتنا؟ 3 کھجور لے لیجیے، اس کو ہاتھ میں رکھیے، اور جو مقصد ہے، جس کام کے لیے آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو دماغ میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیے، جتنی تعداد بتا رہے ہیں اتنا ہی کرنا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، درود ابراہیم پڑھ لیجئے، بہت اچھا رہے گا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے؟ 3 بار۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان، سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کے کھجوریں جو ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، درود شریف پڑھا، اس کے بعد دماغ میں آپ نے رکھ لیجئے آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کی تمنا ہے، کیا آپ کی خواہش ہے، کیا آپ مانگنا چاہتے ہیں، وہ دماغ میں رکھ لیجئے۔ اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھنے کے بعد سیدھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اور جو کھجور ہے اس کھجور کے اوپر آپ
फूंक करके फूंक मार दीजिए। फिर उसके बाद सूरह कौसर 3 बार पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार सूरह कौसर पढ़ना है और उसके बाद उसमें फिर खजूर पे आप फूंक करके फूंक मार दीजिए। उसके बाद आपने इफ्तार की दुआ पढ़ना है। दुआ पढ़ने के बाद फिर उस पर फूंक मार दीजिए। फूंक मार के आखिरी बार दुरूद इब्राहिम जो पहले पढ़ा था वो एक बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आप दिल ही दिल में अपने गुनाहों से अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए और जैसी अजान होती है वो खजूर आप खा लीजिए। बस फिर तो समझ लीजिए कि वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये तरीके हैं, ये बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीके। मेरा अपना, मैंने पहले भी बताया कि मेरा अपना कुछ नहीं है, सब बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें हैं, पीरों की बताई हुई बातें हैं, मुर्शिदों की बताई हुई बातें हैं। जो बातें उनकी हैं उनके तजुर्बे की बातें हैं और ये मुजर्रब होते हैं, ये मुजर्रब तरीके होते हैं जो आपको मैं बताता हूँ। इसके ऊपर आप अमल करके देखिए आपका क्या होता है, और आप अमल करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हुए, कितनी देर में हुए, उसका भी मुझे कमेंट में बताइए। फीडबैक देना ज़रूरी होता है। और मेरे प्रोग्राम को, मेरे इस शो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली बात फिर कल करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। आदाब।